할렐루야, 여러분 안녕하세요. Aleluya, buenas tardes. 자, 오늘 구속사 세미나는요, 먼저 구속사의 핵심 횃불 언약에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Hoy en el seminario de la redención vamos a empezar con el núcleo de la historia redentora, el pacto de la antorcha. 자, 여러분 구속사가 있는데 Pues Y- aquí se escribe la historia redentora 이 구속사를 연결하는 고리가 되는 것이 바로 언약이라고 할 수가 있죠. y hay un lazo que conecta la historia redentora, es el pacto. 그래서 구속사에는 대략 7가지 정도의 언약이 있죠. Por eso en la historia redentora hay 7 pactos. 자, 행위 언약이 있고요. Primero, pacto de obras. 그다음에 여자의 후손에 대한 약속이 있죠. Después, promesa de la simiente de la mujer. 자, 노아와의 언약, Y pacto con Noé, 또 아브라함 언약, pacto con Abraham, 그다음에 모세와의 언약, pacto con Moisés, 그다음에 다윗 언약, pacto con David 그리고 예레미야와 에스겔 언약이 있습니다. y pactos de Jeremías y de Ezequiel. 자, 그 중에 이 아브라함 언약이 중심이죠. Entre todos los pactos, el pacto con Abraham es lo principal. 아브라함은 75세부터 175세까지 100년 동안 가나안 땅에 거했죠. Pues para Abraham, desde la edad de 75 hasta los 175, durante los 100 años, él habitó en Canaán. 자, 그러면서 아브라함은 7번의 언약을 체결했어요. Y Abraham concertó los 7 pactos. 그 7가지 언약 가운데 네 번째 언약이 횃불 언약이죠. Entre los 7 pactos, el cuarto pacto es el pacto de la antorcha. 그러니까 7가지 언약의 중간에 있는 것이 횃불 언약이죠. Pues es el centro del pacto. 그러므로 횃불 언약은 전체 구속사의 가장 중심이 되는 언약이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있어요. Por eso se puede decir, el pacto de la antorcha es lo principal y es lo centro. 구속사에 있어서 가장 중요한 언약이에요. En la historia redentora es el pacto más importante. 그래서 오늘 우리는 구속사에 있어서 가장 중요한 언약인 횃불 언약을 공부할 거예요. Por eso hoy vamos a estudiar ese pacto que es lo más importante de los 7 pactos. 자, 그러면 왜 횃불 언약이라고 부를까요? Pues ¿por qué se llama pacto de la antorcha? 자, 창세기 15장 17절 말씀을 보세요. Vamos a ver el Génesis, el capítulo 15, el verso 17. 자, 아브라함과 하나님이 언약을 체결했죠. Ahí entre Dios y Abraham hay un pacto concertado. 그런데 이 고기를 쪼갰는데 Pues ya cortamos las mitades de los animales. 이 쪼갠 공이 사이로 횃불이 지나갔기 때문에 이것을 횃불 언약이다 이렇게 부르는 거죠. Pues en ese momento la antorcha pasó entre las mitades de los animales. Por eso se dice el pacto de la antorcha. 자, 원래는 이 쪼갠 재물 사이로 약속한 사람 둘이 지나가는 거죠. Pues originalmente entre las dos personas, pues las dos personas ya pasaron entre las mitades de los animales. 그런데 지금은 사람이 지나간 것이 아니라 횃불이 지나간 거예요. Pero aquí personas no pasaron, solo la antorcha pasó. 자, 이것은 내 생명을 걸고 언약을 지키겠다는 약속이죠. Esto significa guardar el pacto a costa de la vida. 그래서 우리가 언약 그러면 히브리어로 베리트라고 해요. Pues el pacto en hebreo significa berit. 이 베리트는 cut off 이렇게 자르다 이런 뜻이에요. Y esa palabra berit significa cortar. 그래서 이게 고기가 잘라지듯이 내 생명을 걸고 약속을 지키겠다는 선언이 있죠. Por eso, como la carne cortada, pues debemos guardar ese pacto con nuestras vidas. 자, 예레미야 34장 18절에서 20절 말씀 보세요. Vamos a ver Jeremías, el capítulo 34, el verso desde 18 a 20. 자, 여기서도 송아지를 둘로 쪼개고 하나님 앞에 생명을 걸고 약속한 거죠. Aquí cortaron en dos el becerro y después, a costa de la vida, hicieron el pacto. 자, 그러면 왜 쪼갠 고기 사이로 횃불이 지나갔을까요? Entonces, ¿por qué la antorcha pasó entre las dos mitades? 자, 이 횃불은 하나님의 임재를 나타내요. La antorcha significa la presencia de Dios. 예.
이 횃불은 la antorcha, 하나님의 임재를 나타내죠. es decir, la presencia de Dios. 자, 이사야 62장 1절 보세요. Veamos Isaías el capítulo 62, el verso 1. 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타난다 말씀하고 있죠. Se dice, su salvación de Jerusalén se encienda como antorcha. 또 이사야 10장 17절 말씀 보세요. E Isaías el capítulo 10, el verso 17. 하나님이 거룩한 자죠. Pues el santo es Dios. 그런데 그 거룩한 자는 불꽃이라. Yes. 거룩한 자가 바로 횃불이라고 말씀하고 있는 거죠. Y se dice, ese santo es llama y también es la antorcha. 그래서 이 쪼갠 고기 사이로 횃불이 지나갔잖아요. Por eso, entre los dos pedazos, ya la antorcha pasó 그래서 이 횃불은 바로 하나님의 임재를 나타내죠. y esa antorcha significa la presencia de Dios. 이것은 하나님께서 자신의 생명을 걸고 언약을 지키겠다는 약속이에요. Esto dice, Dios guardará el pacto a costa de la vida. 그러므로 이 전체 약속은 훗날 십자가상에서 이루어진 거죠. Por eso toda esta promesa se comprometió pues en la cruz después. 예수님께서 하나님이시죠? Pues Dios es el Dios, Dios es el Jesús. 십자가에서 자신의 생명을 내놨어요. Y en la cruz ya pues sacrificaron en la vida. 그리고 모든 지금까지의 언약을 성취하신 거죠. Y cumplieron todos los pactos hasta ese momento. 그러므로 십자가를 믿어야만 구원을 받는 거예요. Por eso debemos la cruz y debemos recibir la salvación. 십자가를 믿지 않으면 하나님의 언약 밖에 있는 사람이 되죠. Si no creemos la cruz, entonces estamos fuera de los pactos de Dios. 그러나 예수님을 믿으면 십자가를 믿으면 하나님의 언약 안에 들어오게 되는 거예요. Pero si creemos cruz, si creemos Jesús, entonces ya estamos dentro de los pactos de Dios. 오늘 저와 여러분은 예수님의 십자가를 믿고 전체가 하나님의 언약 안에 들어온 줄로 믿습니다. Hoy creo que ustedes y yo, todos estamos dentro de la cruz y dentro de los pactos de Dios. 아멘. Amén. 자, 이제 큰 첫 번째로 횃불 언약 체결의 시기에 대해서 살펴보겠습니다. Pues primero vamos a ver el tiempo de la ratificación del pacto de la antorcha. 자, 횃불 언약이 체결된 시기는 첫째로 아브람 나이 84세 때죠. Primero, ese tiempo es Abraham tenía 84 años de edad. 자, 이것을 어떻게 알 수 있습니까? ¿Cómo lo sabemos? 자, 아브라함이 가나안 땅에 들어올 때는 75세에 들어왔어요. Pues cuando Abraham entró en Canaán, él tenía 75 años. 그래서 아브라함이 가나안 땅에 들어온 것은 75세죠. Si aquí él tenía 75 años. 그리고 아브라함이 가나안 땅에 거한 지 10년이 되었어요. Y después de 10 años de que habitó Abraham en Canaán, 자, 그때는 아브라함 나이 84세가 되겠죠. eso él tenía 84 años. 자, 그런데 이때 무슨 일이 일어났습니까? Pues ese momento, ¿qué sucedió? 아브라함이 하갈이라는 계집종을 취한 거예요. Abraham tomó a Agar su sierva. 그리고 그 다음 해에 이스마엘을 낳게 되죠. Y el próximo año nació Ismael. 자, 그러면 보세요. 아브라함이 가나안 땅에 거한 지 10년이 되었어요. Pues aquí después de 10 años de que empezó a habitar en Canaán, 그때가 아브라함 나이 85세예요. él tenía 85 años. 그래서 10년 후기 때문에 아브라함이 가나안 땅에 거한 지 이제 11년째가 되는 거죠. Pues al cabo de 10 años significaría 11º año de la estancia. 그리고 이제 가나안 땅에 거한 지 12년이 됐을 때 Entonces, en 12º año de Canaán, 아브라함이 하갈을 통해서 86세 때 이스마엘을 낳은 거죠. Abraham engendró a Ismael en su año 86. 자, 여러분 이 내용은 여기 창세기 16장 3절에 보면은 알 수 있어요. Pues vamos a ver el Génesis 16 y 3, vamos a leer esto. 자, 우리 창세기 16장 3절 한번 보세요. Vamos a ver ese capítulo. 자, 한번 읽어 주세요. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. 자, 거기 보니까
아브라함이 하갈을 취했는데 그때가 10년 후라고 나와 있죠. Aquí se dice, Abraham tomó a su sierva Agar y esto es al cabo de 10 años. 그러니까 10년 후니까 11년째가 되는 거죠. Y esto al cabo de 10 años significa 11º año. 그때 아브라함 나이가 85세예요. Y Abraham tenía 85 años. 그리고 1년 있다가 86세 때 이스마엘을 낳은 거죠. Un año después le nació Ismael. 그래서 86세 때 이스마엘을 낳았다는 것은 창세기 16장 16절에 기록돼 있어요. Pues esta cosa le nació Ismael, se escribió en el capítulo 16 y el verso 16 del Génesis. 자, 그러면 하갈을 취하고 이스마엘을 낳은 것은 창세기 16장에서 있었던 일이죠. Pues podemos ver esta cosa en el capítulo 16 de Génesis. 자, 그리고 그 직전에 창세기 15장에 횃불 언약이 기록돼 있어요. Y antes, en el texto 15 de Génesis, podemos ver la antorcha, el pacto de la antorcha. 그러므로 횃불 언약이 체결된 것은 아브람 나이 84세 가나안 땅에 거한 지 10년 됐을 때죠. Por eso podemos sugerir el pacto de la antorcha fue ratificado en su año 84. 자, 이것을 좀 자세히 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver detalladamente. 자, 창세기 16장 3절에 10년 후라고 되어 있는데 그 10년 후라는 단어를 히브리 원문으로 보면은 미케츠라는 단어예요. Pues Génesis, el capítulo 16, el verso 3, establece después de que Abraham había vivido 10 años, y aquí después en hebreo significa miketz. 그래서 미케츠는 민이라는 단어와 그다음에 캐츠라는 단어가 합성된 거예요. Y miketz es una palabra de compuesto de dos palabras como min y ketz. 그래서 이 민이라는 단어는 뭐뭐로부터 이런 뜻이에요. Min significa de o desde. 그리고 이 캐츠 이 캐츠라는 이 단어는요, 이것은 끝이다. 어떤 것의 맨 끝을 가리켜요. Y ketz significa el fin, como el extremo de una parte. 그러므로 여기 미케체란 말은 뭐냐면 여기 10년이 있다면 이 10년 끝이 되었는데 이제 이 10년 끝이 막 지났다 이런 뜻이에요. Por eso, palabra miketz se refiere, como aquí se ve, como después de 10 años, pero es al cabo de 10 años. 그래서 아브라함이 75세에 가나안 땅에 들어왔잖아요. Pues en su año 75, Abraham llegó a Canaán. 그리고 이제 10년이 됐을 때는 아브라함 나이 84세죠. Y después de 10 años, entonces él tenía 84 años. 그다음에 이제 아브라함 나이 85세가 됐을 때는 11년째가 되는 거예요. Y en su año 85 significaría 11º año. 10년이 꽉 찼는데 이제 10년이 막 지났을 때 하갈을 취한 거죠. Pues ya se llenó 10 años y al cabo de 10 años ya tomó a Agar. 그래서 하갈을 취하기 직전에 횃불 언약이 체결된 거예요. Antes, justo de tomar a Agar, se concertó el pacto de la antorcha. 그러므로 횃불 언약은 아브라함 나이 84세 때 체결된 거죠. Por eso, en su año 84, Abraham concertó el pacto de la antorcha con Dios. 그래서 여기 민이라는 단어는 이렇게 쓰시면 대라고 쓰시면 되고, 그다음에 캐츠는 핀이라고 쓰시면 되겠죠. Por eso aquí podríamos escribir como primero de y segundo fin. 자, 이렇게 해서 아브라함 나이 몇 살에 횃불 언약이 체결됐어요? Entonces, en cuánto año, pues Abraham tenía cuando pues concertó el pacto de la antorcha? 예, 84세. 84 años. 맞았어요. Correcto. 자, 그러면 그때가 연대로는 언젠가 살펴보겠습니다. Vamos a ver su año cronológico. 자, 그때는 2082년이에요. Esto fue 2082 años antes de Cristo. 자, 그때가 아브라함 나이 몇 살이라고요? ¿Y cuántos años Abraham tenía? 84세죠. 84 años.
자, 그렇다면 왜 2082년인지를 살펴보도록 하겠습니다. Ya veamos por qué 2082 años se refiere. 자, 그것을 알려면 우리가 출애굽이 언제 됐는지를 알아야 돼요. Para verlo, primero debemos saber cuándo es el éxodo. 자, 출애굽은 주전 1446년이죠. Pues el éxodo fue 1446 años antes de Cristo. 그러면 그걸 어떻게 알 수 있느냐? ¿Cómo lo sabemos? 자, 열왕기상 6장 1절이 해답이 되죠. Primera al Reyes, el capítulo 6, el verso 1 es la clave. 자, 한번 읽어주세요. 열왕기상 6장 1절. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4 año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. 자, 여기 보면 열왕기상 6장 1절을 볼 때 출애굽한 연도가 주전 1446년이라는 것을 알 수가 있어요. En este texto vamos a ver, pues el año 1446 antes de Cristo, ellos salieron de Egipto. 자, 그걸 어떻게 알 수 있습니까? ¿Cómo lo sabemos? 자, 여기 표를 보세요. Vamos a ver la tabla. 솔로몬이 왕이 된 것은 주전 970년이에요. Pues el año de la investidura de Salomón fue 970 antes de Cristo. 근데 그 당시에는 왕이 된 해는 따로 놔두고 그 다음 해부터 왕의 1년으로 이렇게 통치 1년으로 계산했어요. Pues según la costumbre de ese año, pues apartamos el año de la investidura y después calculamos pues primer año, segundo año así. 그래서 주전 969년이 왕이 된 지 1년이죠, 솔로몬이. Por eso el año 969 es el primer año del reinado de Salomón. 968년은 왕이 된 지 2년이에요. 968 fue su segundo año. 967년은 왕이 된 지 3년이에요. 967 fue su tercer año. 966년은 왕이 된 지 4년이죠. Y 966 fue su cuarto año de reinado. 자, 그런데 이때가 출애굽한 때로부터 480년이 지났다는 거예요. Y ese año significa ya pasaron 480 años del éxodo. 그러므로 966년에다가 480년을 계산하면 1446년이 나오죠. Por eso calculamos 966 más 480 son 1446 años antes de Cristo. 그래서 주전 1446년이 이제 출애굽한 때가 되는 거죠. Por eso 1446 años antes de Cristo es el año de Éxodo. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 애굽에 얼마 동안 종살이 했습니까? Pero ¿cuántos años los israelitas como estarían su siervo de Egipto? 이스라엘 백성들이 얼마 동안 애굽에 머물렀습니까? ¿Cuántos años habitaron en Egipto? 자, 그것은 430년 동안 이스라엘 백성들이 애굽에 있었어요. Fueron 430 años. 자, 그래서 여러분이 여기가 이집트라고 한번 생각해 보세요. Pues pensamos aquí es Egipto. 그러면 애굽에서 나올 때가 아까 주전 1446년이었죠. Cuando salieron de Egipto fue 1446 años antes de Cristo. 근데 애굽에 430년을 머물렀죠. Y ellos estaban 430 años allí. 그러므로 애굽에 들어갈 때는 주전 1876년이 되는 거죠. Por eso cuando entraron en Egipto fue 1876 años antes de Cristo. 자, 이것은 출애굽기 12장 40절에서 41절에 기록돼 있어요. Esto se escribió en el capítulo 12, el verso de 40 y 41 de Éxodo. 그런데 이제 야곱이 애굽에 들어갈 때 이때 야곱 나이가 130세라는 거예요. Pues cuando Jacob entró a Egipto, él tenía 130 años. 그 말씀이 창세기 47장 9절에 기록돼 있죠. Esta cosa se escribió en el capítulo 47, el verso 9 del Génesis. 그래서 여러분이 1876년에다가 130을 더해 보세요. Por eso ya añadimos 1876 más 130. 그러면 2006년이 나오죠. Entonces sale 2006. 자, 그때가 야곱이 태어난 때죠. Ese momento es el nacimiento de Jacob. 자, 그래서 이제
여러분 교재 한번 보세요. 동그라미 2번 보겠습니다. Pues ya veamos pues el número 2. 자, 야곱이 70가족을 이끌고 애굽에 들어갔죠. Jacob bajó a Egipto con los 70 miembros de su familia. 자, 그때가 몇 년이에요? ¿Y cuánto año fue? 주전 1876년이 되는 거죠. Fue 1876 años antes de Cristo. 자, 여러분 이 1876년은 어떻게 계산했습니까? ¿Ese número cómo sale? 자, 출애굽할 때가 주전 1446년이었죠. 1446 años fue el éxito. 그리고 이집트에 430년을 머물렀잖아요. Y pues los 430 años su estancia. 그래서 1446년에다가 430년을 더하면 1876년이 나오는 거예요. Por eso, si 1446 más 430, entonces sale ese número 1876. 근데 이때 야곱 나이가 130세래요. En aquel entonces, Jacob tenía 130 años. 그러므로 1876년에다가 130을 더하면 2006년이 나오는 거죠. Por eso, si 1876 más 130, sale 2006. 2006년은 야곱이 태어난 때죠. Jacob nació en 2006. 그런데 이때 야곱이 태어날 때 이삭은 몇 살이었습니까? En aquel entonces, ¿cuántos años tenía Isaac? 이삭이 60세래요. Isaac tenía 60 años. 창세기 25장 26절에 있죠. Génesis, el capítulo 25, el verso 26 se ve. 그래서 여러분들이 2006년에다가 60을 더해 보세요. Por eso, el número 2006 y más 60, 그럼 2066이 나오죠. entonces sale 2066. 요때 이삭이 태어난 거죠. Ese año, Isaac nació. 그래서 우리는 이삭이 태어난 연대를 알 수가 있는 거예요. Por eso podemos saber qué año Isaac nació. 그러면 여러분 이삭이 태어날 때 아브라함은 몇 살이었습니까? Pues cuando Isaac nació, ¿Abraham cuántos años tenía? 예, 아브라함은 100살이었죠, 당연히. Abraham tenía 100 años, ciertamente. 아브라함 100세. 그래서 우리는 2066년에 아브라함이 100살이었다 하는 것을 알 수 있는 거죠. Por eso Abraham tenía 100 años en los años 2066 antes de Cristo. 창세기 21장 5절 보세요. Veamos Génesis el capítulo 21, el verso 5. 거기 보면 아브라함이 100살에 이삭을 낳았다라고 기록돼 있죠. Aquí dice, Abraham tenía 100 años cuando renació su hijo Isaac. 자, 그래서 동그라미 4번 보겠습니다. Pues aquí el número 4, 자, 이삭이 태어난 때는 2066년이죠. Isaac nació en 2066. 자, 그것은 2006년에다가 야곱이 태어났던 2006년에다가 60을 더하면 되죠. Ese número es de 2006 más 60 años. 자, 그때 아브라함은 100살이었다는 거예요. 100살. Entonces Abraham tenía 100 años. 자, 그런데 그러면 아브라함이 태어난 때는 언제입니까? Pues ¿en qué año Abraham nació? 자, 2066년에다가 100을 더해야 되겠죠? Pues podemos calcular como 2066 más 100 años. 2066년에다가 100을 더하세요. Pues añadir 2066 y 100. 2166년이 나오죠? Entonces sale 2166. 이때 아브라함이 태어났다는 거죠. En aquel entonces Abraham nació. 그래서 동그라미 5번 보니까 아브라함이 태어난 때는 주전 2166년이 되는 거죠. Por eso Abraham nació en 2166 años antes de Cristo. 자, 그러면 여러분 횃불 언약은 언제 체결됐습니까? Entonces, ¿en qué año se concertaron el pacto de la antorcha? 아브라함 나이 84세에 체결됐죠? Cuando Abraham tenía 84 años, concertó el pacto. 그러므로 2166년에서 84세를 빼면 2082년이 나오는 거죠. Por eso, si 2166 menos 84, entonces sale 2082. 그래서 우리가 결론적으로 이야기하면 횃불 언약이 체결된 것은 주전 2082년이에요. Por eso, la conclusión, como el pacto de la antorcha fue ratificado en el año 2082 antes de Cristo. 자, 지금까지 공부한 것을 한번 정리를 해볼까요? Hasta aquí vamos a resumir el contenido. 자, 여러분 솔로몬이 왕이 된 지
4년이다 기록돼 있죠. 왕상 6장 1절에. Pues según la primera Reyes, pues el cuarto año de reinado es de Salomón. 그때가 주전 966년이었죠. Fue 966 años antes de Cristo. 그리고 이때로부터 480년이 지나면 출애굽한 때죠. Antes de y 480 años el éxodo sucedió. 그래서 이스라엘 백성들이 이집트에서 머물렀죠. Y los israelitas estaban en Egipto. 근데 이집트에서 나올 때 엑소더스, El éxodo, que cuando salieron, 이 나올 때는 주전 1446년이 되죠. fue 1446 antes de Cristo. 자, 그것은 여기 966년에다가 480년을 더하면 1446년이 나오는 거죠. Ese número es el resultado de 480 más 966. 그리고 이 이집트에 430년을 머물렀다. Y ellos estaban 430 años en Egipto. 출애굽기 12장 40절에서 41절에 기록돼 있죠. Según Éxodo el capítulo 12, el verso 40 y 41. 그러므로 이집트에 들어갈 때는 주전 1876년이 되죠. Por eso fue el año 1876 cuando ellos entraron en Egipto. 자, 그것은 여기 주전 1446년에다가 430년을 더하면 1876년이 나오는 거죠. 1876 salió pues 430 más 1446. 그런데 애굽에 들어갈 때 야곱이 130세였죠. Cuando entraron en Egipto, Jacob tenía 130 años. 창세기 47장 9절에 나와 있죠. Génesis el capítulo 47 y 9 lo sabemos. 그러므로 여기서 130년을 거슬러 올라가면 이제 야곱이 태어난 때가 나오죠. Retrocedemos 130 años y ya Jacob nació. 근데 야곱이 태어날 때 이삭은 몇 살이었습니까? Cuando Jacob nació, Isaac ¿cuántos años tenía? 이삭은 60세였죠. Isaac tenía 60 años. 그러므로 여기서 다시 60년을 거슬러 올라가면 Retrocediendo 60 años más, 이삭이 태어난 때가 나오죠. y sabemos Isaac, pues, ¿en qué año nació? 자, 이삭이 태어날 때 아브라함은 몇 살이었어요? Cuando Isaac nació, ¿cuántos años tenía Abraham? 아브라함은 100살이었죠. Abraham tenía 100 años. 그런데 아브라함 나이 84세 때 횃불 언약이 체결됐어요. Y en su año 84, Abraham concertó el pacto de la antorcha con Dios. 이삭 낳기 16년 전이죠. Antes de 16 años del nacimiento de Isaac. 그러니까 여기서 16년을 계산하면 Pues 이제 calculamos 16 años más. 이때 횃불 언약이 체결된 거죠. Y esto es el año del pacto de la antorcha. 그래서 횃불 언약은 아브라함 나이 84세에 체결됐어요. Por eso el pacto de antorcha se concertó en su año 84. 그리고 이때가 주전 2082년이 되는 거죠. Y ese año cronológicamente 2082 antes de Cristo. 자, 왜 그렇습니까? ¿Y cómo lo sabemos? 자, 애굽에 들어갈 때가 주전 1876년이죠. Pues cuando ellos entraron en Egipto fue 1876. 자, 130년을 계산하면 야곱이 태어났죠. Cuando calculamos 130 años, ya Jacob nació. 이때가 주전 2006년이죠. Ese momento fue 2006 antes de Cristo. 또 60년을 거슬러 올라가면 이삭이 태어났어요. 60 años más y ya sabemos Isaac nació. 그러니까 이삭이 태어난 때는 2066년이죠. Y fue 2066. 그래서 여기서 이제 84를 계산을 하면은 여기 2082년을 우리가 얻을 수 있어요. 16년을 계산하면 Así calculamos con el número 16, entonces ya sabemos ese número. 자, 이삭이 태어난 때 2066년이죠. Cuando Isaac nació fue 2066. 그때 아브라함 나이가 100살인데 2066년이에요. Ese momento Abraham tenía 100 años y 2066 años antes de Cristo. 근데 횃불 언약은 아브라함 나이 84세에 체결됐어요. Y el pacto de antorcha se concertó en su año 84.
그래서 여기서 100살과 84세 사이 16년을 계산해야죠. Por eso debemos calcular el número 16 más entre ellos. 그래서 2066년에서 16년을 거슬러 올라가면 2082년이 나오는 거죠. Por eso 2066 y más 16, entonces sale 2082. 자, 그래서 정리해 보면은요. 횃불 언약이 체결된 때는 아브람 나이로는 84세예요. Por eso, cuando el pacto de la antorcha se concertó, Abraham tenía 84 años. 그리고 연대로는 주전 2082년이 되는 거죠. Y cronológicamente, el año fue 2082 antes de Cristo. 자, 그러면 이제 여러분들이 제대로 배웠는지 한번 제가 질문을 해볼게요. Pues ya voy a preguntar a ustedes si ustedes lo sabemos. 자, 솔로몬이 왕이 된 지 4년은 몇 년입니까? Pues ¿en qué año del cuarto del reinado de Salomón? 예, 주전 966년이죠. Eso fue 966 antes de Cristo. 자, 출애굽할 때는 몇 년입니까? ¿Cuándo fue el éxodo? 주전 1446년이죠. 1446 자, antes de Cristo. 애굽에 들어갈 때는 몇 년입니까? ¿Cuándo entraron en Egipto? 주전 1876년이죠. 1876. 예, 그때 야곱이 130세예요. Ese año Jacob tenía 130. 자, 그러면 야곱이 태어난 때는 몇 년입니까? ¿En qué año Jacob nació? 예, 2066년이죠. 2006. 그때 이삭은 60세예요. En ese momento Isaac tenía 60 años. 자, 이삭이 태어난 때는 언제입니까? ¿En qué año Isaac nació? 2066년이에요. 2066. 그때 아브람 나이 100살이죠. Abraham tenía 100 años. 그리고 아브람 나이 84세 횃불 언약이 Y 체결됐어요. cuando Abraham tenía 84 años, él se concertó el pacto con Dios. 그럼 횃불 언약이 체결된 때는 언제입니까? Cuando el pacto de la antorcha se concertó, 예, 2082년이에요. fue 2082. 그래서 여러분들이 이렇게 외우기 쉽도록 보면은 다 6이라는 숫자로 끝나요. Por eso es que es muy fácil memorizar todo este número porque ya finaliza con el número 6. 자, 966이죠? Aquí 966, 1446이죠? 1446, 1876년이죠? 1876, 2006년이죠? 2006, 2066년이죠? 2066. 이렇게 6으로 끝나니까 머릿속에 기억하시면 돼요. Aquí se finaliza con 6, por eso es muy fácil de memorizarlos. 자, 이번에는 제가 반대로 질문할 테니까 여러분이 대답해 보세요. Pues ya voy a preguntar retroversalmente. 제가 연대를 이야기하면 여러분들이 그 일어난 사건을 대답하시는 거예요. Si digo el año cronológico, entonces ustedes pues diga pues el que sucesó. 자, 주전 966년 966 antes de Cristo. 예. 솔로몬이 왕이 된 지 4년이죠. Sí, el cuarto año del reinado de Salomón. 예, 그때 성전을 건축하기 시작한 거예요. Ese año se construyó pues el corte. 자, 1446년 무슨 1446 일입니까? 1446 antes de Cristo, ¿qué sucesó? 예, 출애굽이죠. El éxodo. 그다음에 1876년 1876, 예, 애굽에 들어갈 때죠. si ellos entraron a Egipto. 자, 2006년 2006, 예, 야곱이 태어날 때죠. Jacob nació. 2066년 2066, 이삭이 태어날 때죠. Isaac nació. 2166년 2166, 예, 아브라함이 태어날 때죠. Abraham nació. 2082년 2082, 예, 횃불 언약이 체결된 때예요. si el pacto de la antorcha se concertó. 예, 제가 보니까 한 분도 틀린 사람 없이 100%다 맞았어요. Pues todos ustedes tienen una respuesta correcta. 예, 여러분들 다 똑똑하고 스마트하십니다. Todos son muy inteligentes. 예. 자, 그러면 이제 횃불 언약에 체결된 시기는 이렇게 마치겠어요. Por eso ya finalizamos sobre el tiempo de la ratificación del pacto de la antorcha.